Oh, kana ɲɛfɛ min ye 49 mercenaires ivoiriens minnu nana Mali kɔnɔ olu ka ko bɛ gu min kan bi mas halisa a bɛ kiri ka bolo kan a dira kiri ka bolo min kan a b'o kan voie diplomatique o min tun proposera CEDEAO ni Union africaine ni Nations unies bɛɛ fɛ a bɛɛ i b'a fɔ o bɛ ɲini ka dɛsɛ donc ni voie diplomatique y'a dan yira an bɛna to voie judiciaire ka bolo kan anw ɲɛ b'o de natɔla la mais anw bolo nin ko min filɛ nin bɛɛ ka ɲi ka mɔgɔw sama ka na munna ni mɔgɔ 49 in cunna Mali kɔnɔ u nana sira jumɛn fɛ MINUSMA encore donda kelen pe de bɛ jugu bolo bi Mali kɔnɔ walahi i y'a mɛn kungo bɛ na i bɛ diɲɛ kɔnɔ le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ kaba droit fɔlɔ b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka baloko ɲuman baarakɛminɛn ɲumanw i bɛ sɔrɔ baarakɛcogo ɲuman k'o laɲiniw kɛ ninnu donna MINUSMA sira de fɛ bi anw y'a kanu yɛrɛwolo ma sɔn ka kuma legelege k'i kan legelege ni ko in kuma ye mun na parce que jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ c'est trop fragile anw bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kanu ma na an wulilen don k'an jɔ anw ye mouvement panafricaniste ye Ivoiriens b'u ka jamana kɔnɔ u fana b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ u wulilen bɛ k'u jɔ mais fo Ivoiriens an balima Ivoiriens k'a faamu ko mɔgɔ min bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw dɔn i b'an ka hakilinaw dɔn i b'an taabolo dɔn walahi ni Asimi Goïta de tun ye Mali surasi 49 bɔ ka taa jigin Ivoire kɔnɔ u ma Ivoire ladɔnniya papier t'u bolo carte d'identité min b'u bolo passeport ordinaire ye ka taga écoledenw cuisiniers baarakɛlaw surasiya foyi t'a kɔnɔ u nana mercenariat minɛn de kɔnɔ hali ni surasiw don mais u jiginna mercenariat minɛn kɔnɔ walayi bilayi talayi anw tun b'a fɔ Asimi Goïta i jo tɛ nin na Alassane Dramane Ouattara jo bɛ nin na Mali ma ɲi ka nin ta ka Ivoire sɛgɛrɛ on l'a dit Dieu faisant les choses Burkina tɔgɔ ka bɔ waati wɔli t'a la ka kɛ Burkina a kɛra bi de le 4 août 1983 cɛba in fɛ min tɔgɔ Thomas Sankara an b'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔn sanumanw an ko Musa Traoré ma i jo t'a la Faransi nɛgɛ k'i bila ka taa guerre kɛ contre Thomas Sankara parce que a don Asimi bɛ gun min kan bi Thomas Sankara de tun b'o gun kan Alassane Dramane Ouattara bɛ gun min kan Musa Traoré de tun b'o gun kan o don na farafinna kɔnɔ anw ye Mali jalaki ka Musa jalaki k'a wulila ka taa bin Thomas Sankara ka Burkina kan Faransi ka jɔnya baara kɔnɔ o kuma de ye tiɲɛ c'est pourquoi an bɛ segin Sékou Tounkara ma Sékou bɛ n kɔrɔkɛ fo Sékou Tounkara nka an bɛ segin Ahmed Sékou Touré ma a ko nous préférons la pauvreté dans la dignité à l'opulence dans l'esclavage k'an b'a kɔrɔ dɔn kungo k'an sɛgɛn mais an ka danbe kɔnɔ n'o ka fisa e ka jɔnya kɔnɔ an ka banaya bi an b'o gun de kan tout sacrifice toute libération a un prix et le prix ça s'appelle le sacrifice an b'o baara de kɔnɔ n'i ko i ka bɔ jɔnya kɔnɔ ka kan hɔrɔnya a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ o kow bɛ sen na nka gɛlɛyaw kɔnɔ il faut être plus intelligent et gouverner c'est prévoir ka se ka dan dɔw sigi ka fɛɛrɛ dɔw dabali pour jan dɔw bɛ yen an ka panw kunna o ka fisa an kana bi olu kɔnɔ quoi. tabarikala Gawuna Kuyate. an bɛ Kuyate ɲininka i b'a ye k'a fɔ bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la Ivoiriens an bɛ se k'a fɔ n ko a kun fɔra ko sans délai bɔra a la k'a fɔ k'u b'a jigiya don n'a nataw la u ka finitigiw ka se k'u sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a wagati bɛ jan i n'a fɔ bɛɛ ni da sera ma cogo min na n'a ma ye ko jamana filaw cɛ bɛ tan est-ce que sɔnnɔgɔya man kan ka kɛ ko in na sa walasa an bɛ bɛn ni basigi min na an ka kun kan o ka se ka sɔrɔ. Sɔnnɔgɔya kɛra o je crois que Mali ye sɔnnɔgɔyaba de kɛ mais Alassane a bɛ fɔ tubabukan na mais maintenant ninnu b'a fɔ ten tubabukan na ko ce sont des marionnettes. C'est-à-dire que jadɔnnaw de don Alassane b'a fɔ wagati min na ko tile 2 ou bien ko tile 3 ale kun bolo ko minnu bɛna jɔ a kɔ kɔrɔ olu ma jɔ a kɔ kɔrɔ quoi donc a kɔ karilen a b'o musokɔrɔba ko tagama min na diyagoya a bɛ taa dɔɔni dɔɔni y'a nɔgɔyalen de parce que Alassane ale kun bolo ni nin fɔra dɔrɔn peut-être ONU bɛn'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que a y'o de fɔ Sud-Afrique k'a fɔ ko Nations Unies ka ko jalatigɛ Nations Unies ko i jo t'a la donc depuis yan nɔ ale jolo karila ale tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o. olu ko k'a jo t'a la. mais olu ye kuma min fɔ o b'a yira ko a ye nkalon tigɛ kiri la n'a fɔra k'i ye nkalon tigɛ o kɔrɔ k'i jo t'a la
parce que ah non ni ko c'est comme na fa emu kibara soro be nyigal le go la sa ko cogo dumena voilà anya fine parce que ayira la ka fo ale ko kale na Nations Unies nga mina mingono lu ko kono ko mina nga mina ngono ni kele chaw tanga kele chaw ye mina mumbu bolo kanga mina nye wa an ko sigilente ka mogo makono ya do refonte wa ye contrat min fo contrat amaye contrat min kun senu daga bla o rotama chamo ko konna donc nous na tout fond donc ça veut dire que diplomatiquement Alassane il est à terre si ça comme Chiraka Boloka là mais Chiraka Boloka allez na monika sans les rapports entre les deux États aujourd'hui c'est pas comparable parce que même Alassane fait un du coup malta c'est pour qu'Ambalam Sodobe Yambafo anana les 49 militaires qui sont sur le mina kanyini atara Alassane amene ka bla bella no plus chéri Kafoko avec un général que ni joué si ça Alassane a blanc kuna Kafoko anale minga maliko na malé jamana mimbe kale juguya non kana foti kuma niko bi ni kalde ke so niko ke akele gere na kuma we maintenant gere na kuma de kuma foto OK d'accord maintenant mi dumine ko bi Alassane flo o guminka ay kuma ba do fo ko ale bina courant tike malla ni malien do aya fo dia bon aya fo parce que kuma bora mun wala reba oui aya fo kuma fora parce que fin a fo folo Nicolas Norman a kuma fo no français ambassadeur koroy maintenant ou bolé asige ma abidjan bene bon abiyala jamayo ñonche abiyam abe Maroc abi mais si fraté kuma la ka fo Alassane yere a fo non Francis faut là parce que munu ya fo Alassane ya fo fora sera munu fait c'est de voie légale Alassane m'a démenti ma fama Alassane ma soldat là mais mi fait la précision de minko la dron au sirain ta Alassane ta parce que courante corps barbolo courant même mali bolo bi alhamdoulilah mais courante corps barbolo hein non courante corps barbolo non corps courant Francis de ba forma direct adu fora ko ka jurube on ko milliard chama Francis ka juru se ka kaw no fo ka jien wuli Francis bo ko ni no ko wari mina bon o mame ko wari non courante corps barbolo ça barrage de boni ne be ni courant fourni au barrage de boni à contrat be ani Francis de ñogonche 100 on be 8 milliards de 10 francs mala si ça ministre du courant ni kanto ka fo ko no ko compteur ka jala tige ama min consommant se ko war sara donc au barrage jorabi depuis mois de mars depuis appel sur le drapeau wakati a courant joleno abi zegwa dron zegwa dron ne servi ou fait dron c'est ka somara yoroni na mado dron abana ayre jora ayre ka sora ko de ruwa mo jaglare ay ça bien mieux fina ça dit que Mali konya mo programme mi quoi hein donc kera makala de Mali konya kata suru mani ninga jamana ndo mani ninga tachuko do oro kama olu jama fari ayo fo on mo malaw nyina ya tuma mina journal sou fara le nyoga ala anti ka camera fait c'est-à-dire que ma biduru ma tanduru aya kele go wakati wa wakati na ko asra wakati si ça jamana fam bebe kem kalama jagela be mumlele donc aya donc ko seba nyi ka kedo ngon ko kam cédé dipa mo tanduru do dipa mo bisaba do dipa mo biduru do dipi cameraman dipi journal sou kan sanga chanaye donc bina signo kuma ka fo kam ka mo jala gela no te mi me amoko fo buna ramado nyen o shije ka girama nunu blale ko hein ma se ka gashi dron ani iboro nyogon che ko nyogon shi dron bonana sino aya ka fo nga politique mo do wula nga do ngala do wulila ah Mali ni Côte d'Ivoire et après Mali ne te ka Côte d'Ivoire marabe nga jamana do do ma fumu Alassane sigira ni mo chama nga deme ka bo malla ma famu on mala ne tekala fala sanu funa donc ami domine ikobi mamunun be Côte d'Ivoire kono ko Ivoire rere do luka pom changoy ibi fan faye pulu la Alassane Dramane Ouattara ko abe doni mini kan chun sinon pratiquement ibi Ivoire rere jume ka fo kibe fin donna munu ku la no ma famu parce que o kra malade c'est comme na fo bene mi fo na soro ko ngo soro suru ku ira ni na Côte d'Ivoire dia ku ya do an fene tume malaya mais o kele nga do ga fo ko da luma soro Alassane Mbolo parce que Alassane ga dalu kala jume ko be ke ka ko mais a kun te ke ka ko mais na be ke ka ko dalu jume soro su jume nana o ko lisi da make
k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ ko hali sɔrɔsiw bɛ taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ni tɔgɔ wɛrɛ ye oui o ye n'a sɔrɔ a taara ko fɛn na ten kɛ n'a taara a yɛrɛ yala yala kɛ mais mun fɔra k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ seegin o ma kɛ yan mais an m'o prévu o kɛra jɔnni ka compte la société jumɛn fɛ wagati jumɛn na u jiginna société min na kɛ ouais mais ne m'o de ye an ka enquête kɔnɔ o ma yira an na k'a fɔ ko dɔw nana nin sira fɛ unité spéciale ko u bɛna ka nin société garage kɛ an ma ye ne ka ɲinini kɔni ne ma ye donc o to ye sisan Alassane dɔw ko k'a fɔ ko ouais ko a bɛ kɛ ko jamana wɛrɛw sɔrɔsiw bɛ bɔ ka taa yala la ouais o ye ne sɔrɔsiw ta ka lune de miel n'a ka colonie de vacances la kɛ mais sɔrɔsi kana en mission ka tɔgɔ wɛrɛ d'a la ka baara wɛrɛ d'a ma mais ne ti mercenaire ye jɔn ye c'est pourquoi il bɛna ye k'a fɔ porteur d'uniforme bɛɛ ka slogan na tout inconnu était suspect o ye juge ta ye anw ta ye min ye n'i yera yecogo la mais min f'i ɲɛna l'acte est mercenaire l'acte c'est clair an bɛ don min na i ko bi mais communiqué minnu bɔra sa mercenaire t'olu kan oui o ye parce que fɔɲɔgɔnyaw kɛra o diplôme sera kan n'i y'a bila sariya ka bolo kan en tant que autorité i bɛ bila sariya de kɔ sa o yɛrɛwolo de bɛ tabali kɛ yan nɔ donc maintenant yan anw tɛ fɛn ye anw tɛ Asimi ye an tɛ Sogɛli anw ye min ye min fɔra ni i y'o waleya kɛ ni Alassane ma se k'o nkalontigiya o de kuma bɛ sen na donc n'i ye diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ diɲɛ porteur bɛɛ ka slogan lajɛ tout inconnu est un suspect puisque i nana ye sɔrɔsi ye i ye unité spéciale de i tɔgɔ wolola ko étudiant cɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ ka kɛlɛ kɛ ka yi terrorisme ma e man ka wele ko mercenaire i kan ka wele de ko terroriste ok voilà ninnu ta